खुलुमखा आं China रुपनि नरक जतन न लामसगो चिनि ताबुक साक जरानि कबरक कक्तमाओ पुलान फाइदि नाले न तिनि कक्तमा बखराव रक चा साल हरदि बर खामै थाप्ला जाखा टाका जला रामप्रा समनि हातिनि खुंसा फालनक आबहाय खामै थांबायखा फालनक बिसिंगो टंमानि बेबाक मानि खनै गाना फायर सार्भिस टंमानि बाय खामनानि काटिखा गाना गिनिनि फालनक रक फालनकनि बुग्रा सम्बु देबर मानि फिरक मं आबो बैसागु क्लांमानि बाति मुंसे हनै पाइथागो दाम बानाय टुकमानि यागोलो नक बिसिंनि हा तलाव फबजाकमान खा काइचा ड्राम बिसिंगो 296 केजि सिटिकरान फियाबा पुलिस थांमानि तेरमानै खारि थांखा नक फां मनोरंजन सरकार लाई थांनाय 8 जुलाई सालमारिनि सिमि सालथाम रुमै कमाजाक फाय तुलासिको सुमन्त गामिनि बिसि नैजि चुकु अमनि ख्रक्सा हामजक मुंथेना दे बर्मा सांलं सालो तुलासिको हाटियो थांमानि ते नगो किफिलि सफाइलिया अ हामजक पार्टी मुनि यागोलो फा सालो चाम्पावार थाना मिसिं तारिख लाइका कमानाय हामजकनि बक्राजक मिनति दे बर्मा नकबार वातै गरै साल गथां गथां न बख्रक साकाव बाय क्लाय थानानि सिलिं आबो बाय सिलिं फबजागै सागो दुखु मानखा बायखुरा थानानि सब इन्सपेक्टर सुरभ दास पार्टी मुंनि यागोलो सिलिं फबजागनाय सुरभ दास न खचामानि यागोलो बायखुरा साकाम नगद प्लांगै थांगा थानाव तंनाय आलका स्टाफ रक खेतनी दैसाव आरंना थांगै तै नगो किफिलि सफाइलिया बीसीसी बा अमरनि फ्रक्सा सागरा मुं प्रियतुस देबनाथ पार्टी मुंकक पिसादि बर उदयपुरनि तेपानि आमसायो Village Committee Seklaimani Yagulo, Paithago Village Committee ni Pukrio, Arum Lainani Seklaimani Pati Mungo, Tungplaza Kwai Asrombari ni Bonabaja Amtayo, Arum Lani Kasujakmani Bai, Lathada, Toye, BJP ni Kisasak Adong Rock, Pipramotani Adorok ni Sakao, Topromani Coxil Samo, Coxil Samung, Te Firok like Coxil Samungo, Hino Hai, Hoku Kokzak Kwai Asrombari ni Bonabaja Amtayo. Tabuk kokto masuk roboy. Ca sal hordi borok khamui thapla jakha taka jola rampra somni hatini khungsa phalnok abo hai khamui thangbai kha phalnok bisingo tongmani bebak mani khonoi gana fire service tongmani bai khamnani katikha gana ginini phalnok rok phalnokni bugra sombu debor mani phirok mong abo boisogui klangmani bati mungse honoi Ca sal horo takar jola ganang gai kari pherangni chati kachang obani bagai pherang snamnani phaimani gana gini amchaini kisasuk lukurok obahai jora no takar jora lambra chumini hatini khungsa phalnogo horbasa jagnu khaborok logi logi no takar jola fire service no rohorjaka koktuma mankheno pati mungthayo phai sok phaika fire service ni adongrok phiaba obini slai skangno khami thapla jakha phalnok bisingo tongmani bebak mani khonei
yoklia horjolai bai phalnok bisingni kaisamani khwnei a jorao takarjola amchayo pherangni chati bo kri hnkhe short circuit bo ngani kokya haikhe sabo sogi klangkha o phalnokno obonatoi kmangmawa amchaini lukorok phiaba phalnokni bugra sombude bormani phirokmung obobui sogi klangmani patimung che hnei Abim naro ukuna habu uko ne pora hajung pora sompora ta yabo khlainya ni hableke Dia ba kota kutung suasa. ekdom 1.5 ঘন্টা kaya ada Ada ঘন্টা kota ba kutung list suasa. ada ঘন্টা poriman che akin yang oro khampe kita sing no habyo ni yang oro Kali sana pai ku mana no ta. ara Ano lai dokor ko khujak jak khata kana gini. yang na bo sing no 12 taro khlai kena che Asan tai ko. Agar pasu banting te milin to. Mili tongo apa abi singoro kaya thaili ani ka raja no e thaya hi mama himni thang sale ne thana batam tong nung khona hap ka kun me ya lar ba ani hino cái đá cái gì hình phải nhóm nó phải cái Quran xe thọc thọc à soi cái đám thọc Eh, bisa kene kintu. à bị xong phải cái karen cười cái raja saka phun khai cái bị xong karen nó tăng karen đi ăn thang một khai cái chừng rồi ăn cả à bị xong phải này karen cười cái tăng karen phải ăn hình nhái chừng raja nó cả hình mà thang lại xin nữa karen bị thang lại nữa hình nó cái thang ya aso hor ko ten thana ne hindi ma kunung ya thang le ne Nesrong kena protein. emne 12টা 12:30 nagat emne ani mobile ba emne battery pai thang emne time nasuk seme to ba unumanik asuk rak le ne asa to ko hojor pa ke kai ang kan luk ya raja se sa o mama ni dukan hot na khap lo sle ni no phiro pai ne phen ko ho burum ko tik pori ma no jo tik ne yang kha afro 12টা 30 ba 40 minit naga ding thangana kai ko ta khija bu tongoro 나라 가야지 뭐 키우요 그냥 두간 척거나 그냥 아사 가요 강 파일 서비스 오피스 가지 탄가 파일 서비스 오피스 탄거 파일 서비스 띠패가 그걸 헐 파일나이 뭐 탈까 그 디시미서 많이 그리 말아 같이 바기 어넥 드론이 아니 두간 라이센스 때문에 또 그때 생 소리 가지야 그 라이센스 뭐 두이 브라스 모터 네 아니 랩ing 동카 오디에 록다운 왜고 바이 세만이 시미 랩ing자 cái dukan lai santo dong em se insurance kiri to bikina oma cái dukan ok thok se ra kan ke ga o bela kin sa ya nuk jagwang hai sudan simia ono borok ni ang hai dukan ni chane kemuman tongo borok jodi no ani khami ta kesen bu khamano o rai de ke belai hamda yang jago ang engkai ta ke sana musungman ke hai o bisingo ang sarkar poke hai gele ta mi sanani ani je Chini Tripura mo thani bising ke yang isa sa request khai ne bahai to bongang janung ne ne ana gana gini ni dokta ki leader fidar ba neta pheta tong bro kisa malai ei nai ei bising ang borok ta mo ni ano sana ya bang kisa sungi ne ni na sa tong ngai photo to ang borok ki silmung to kroi ngai hair service thangi ta mo na ge na ke thana kisa per khai ne to rang tham kana ne busu ani unumani emne beba goi mili wina na 3-4 lakh ba 5 lakh moton ni khoti puro nung khana sa to Mani ke besrong ita kana. e mani tha kana 1 lakh moto eng total dang bisa sa khna rok mara khana bisa sa tuk sai ki tai ki bebang khamjang no ga rang poriman busung ko 29000 ga rang bisa mara kai ko to yaro nya mo bisa ro to wa ko puro ka ko to ya thari ma ke ma phonai mi de ro no Eh, makna. e boro rang omo khamria yara rang ang maso sala 200 ka khadina ani ang nama je khadike bosor 72,000 mo kan maso 6000 세버랑 72 orang khadimani isamara kang or de thanani officer bobu tonga angor punuka an document bor tongani ab suda asung manchi bo ke tai oro puise de digi bera ya malum ni anti thadra blakisa ai koi man thangata Nok ke ba ke khamni ya. nakade fire service thainai dui kotha ke khamliya dai tai ko mian phen ka dal dai bodro mo otomatic nei ni thidi bisu gara 사가로 띵거 뭐 가문 힘나 가 해야 돼봐. 그렇게 하면 가면 할 살색 빠져 힘나 거. Ganin darna gange boni soksero. 다 본 척하고 이때는 뭐로 시비야. 누구야 봐. 너 이거 키부 가가 이거 키만 버리면 또 거. 뭐 해. Don gana ni kikang tanga. 이거 키자. 이거 동안 가나 거. 키우 그랑 타다 거. 키도 어떤 거 Kaya bay 안 깨보게 수그로 럭서 들어. ngatan bagle ba bahing kana aba. 아부터 뭐 이렇게 도 가이래 가부터 안 땀이 새지나.
다시니 뭐 나시는 뭐 뽕만 방 부이로 할래 뭐 다시 배 번호 부끄러 politics rok bai kun kurung jak rok aba hai ta tong 그래 야 비싱랑 깨비 할래 뭐 그래 비수비야 또 기차 성지면 타이프로 앞으로 나온다 다른 가이만오 뭐 당이야 또 그게 나가부터 선도 가야 무슨 앞으로 나라게 뭐가 까가냐 버리면 비싱은 아다건 따바 에건 다 까다 버리면 여 비싱은 누군 감감하니까 je a borok ma ben pore a borok biang ni chajin si sin 근데 가나 기니는 안 거나서 gung 살이야 아수 저티하니 버리면 다 bung tam kan jalan ni 아니 보면 그 성부대로 막 바람 까져 소나돈 타고 봐라 op je 보면 그 람프라 하티 바जार 에퍼레 앙 바자니 아기 배치된 동문이 따고로 소도시오 산악한 게또 다른 방이 말이야. 다른 짓거리야 아소매 다른 짓거리. 다른 산안이 100% 농만이 지니. 이게 또 여러 기작으로 앞으로 범작니 자가로 누구. 이게 다웃 가면에 모টামুটি 70% বড় শক্ত অন্য সঙ্গে আসাও তাং মানে বরং কে পাইবো ওয়ালাই মা করে সুমা করে সতর করে তাং হাইকা ওয়ান লাজে তাসিনো হাতিন বড় তাং মানে বমিয়া সে রাং যে মা টংজামা উঠগৈ মারপিট হয়ে মানে আমি সেই 살짝씩 발리면고 가면 타면이야 그러니까 다우 지금 안 다르나 어거튼 안 누구 아무도 아무 나실면 걸고 이제 사망하면 당연히 안 관념 좀 올르거든요. 저때나 언제 하면은 미래대 저때는 기샤 하고 봐요. 어머 하이만 너 약하지만 아마 해롭다. 이 아주 아스럽다. emno buin shok se ro na 네 문석도 생각 daw ta 다른 지 그러니까 앞으로 가란 다른 감을 흔한 있던 거 감나봐 다른 지 그래 앞으로 이게 감아보 양들이 서로 빠서 보면 이진이 사이 이게 양으로 뭐 몸작니 말이만 저거 난만나 성다고 그러지만 말은 그냥 말은 모르겠다 뭐 원석선 생각 나는 가니까 응야 흔파노 베바기 락 가이바 가이독니 마니 크네이 카마니 꼭두마 가나오 페르 서비스 동마니 바이 감나니 까티카 가나 기니니 팔노크록 응야 케 가나니 타이버 팔노크로고 허슬라게이 감카모테 콩니 콩탐 팔노크록 팔녹 석작마니 망필리노 누거이 팔녹니 부그라 sombu 데버마니 버사적테 비익니 모걸 열카 묵데이 팔녹니 비싱티셰 चालै तंमानि नुखुंनि बररक ताबुक तामुक नै खनै वाना जगमानि कक शाखा 팔녹니 बुग्रा जग 일단 사람 좀 어머 이 사이도 없으면 아무도 무의식 가겠다면 그냥 동꾼 그냥 그래 해봐 go thana tam ka ko chero khana kana nang le je nung do khana khana ya nó có thuộc tổng vụ đi làm mà tam dân bùi khả năng của khana của tụi mình nó cũng cái 너 하루 해볼라 haru là anh những cái gì sai mình ta là bao giờ mình ta là đi thuộc bao sắc cái gì bahar đi chơi ta ta ở jadi chin nhung đâu kan khana mà bữa tụi mình bảo mà bắt ông thì phải đi cái anh 하지마야 sai 우리 바로 가야지 바로 가요 bùi cút tụi bay chỉ mất cái nó cả chân tôi phải cái mà mìnhอยากที่คำมันนี่ผลลูกอ่ะเนาะการใช้การทำอะไรจึงบุรีดุกันริใจจังวันนี้ช่วงมาสักทีอาศัยสักทีตามใช่ไหม ke bo bai wale ma rok le ta to อันบุษย์บัวอะไรยังบัวอะไรเจ้าซึ่งยังอยู่อะไรกันอันบุษย์เก็บไปเพื่ออะไรจะบุษย์อยู่บัวอะไร rajniti rok ba cho kurung jak kren ble 그런 작 그래 เฮ้ย 이제 그런 작 너무 파이 창 갖고 나고 그다기 라스 이렇게 그런 작 그래 คนขายจังวันนี้จังเลยอ่ะบุษย์บัวเราช่วงมาสักที पाति मुंगनि कोक्तमा मानखेनो आमचायो फाइसक फाइखा ताकारजला थानानि पुलिस हरदि परा आमचाइनि खुंसा 팔녹 석작마니 पाति मुंगनो तयै गमांगावा आमचाइनि जतो लुकरक 콜록스 말이야 당신이 씨는 어로 허제 뭐 짜기 와치는 거 어머 짜카모 거시 말이야 뭐 따북 또 서이잖아 하이 사비스 파이세 ताकारजलानि सिमी अशुकनि कोक्थम चिनी खोरां
Paithago dambana tukmani yagolo nok bisingni hatala fobjakmanka kaita dram bisingo 296 kg sidikran cha salo huija koktumani bisingtei 74 battalion ni BSF tei kolomchora thanani police block tila amchani khungsanogo naitugui majaka osidikran phiaba police thangmani termanei khari thangka nok phangmon ranjan sarkar cha salo kolomchora police ni thani kaisa huija koktuma sokphimani block tila amchaini monoranjan sarkarni nogo kobang marini sidikran stock khlaijak tongo hanai koktuma manmani logi logino monoranjan sarkarni nogo red khlaika 74 battalions ni BSF te kolomchora thanani police phiaba nokni kaisa thayo phano siddi naitugi manlia police Paithago dambajara naituk klaimani yagulo nok bisingni hatola phobjakmanka kaichar toini drum kaichar drum bisingo no kuplung siddikaran kaichar drum bisingo tongo bebagi 296 kg siddikaran hatio manjakmani siddirokni hati dor bebagi 25 lakh ni slaibok bang nai phiaba police thangmani termanei khari thangka nokphang monoranjan sarkar খবরের ভিত্তিতে আমরা পুলিশমুড়া ব্লক টিলা মনোরঞ্জন সরকারের বাড়িতে একটি অভিযান চালাই যাতে বিএসএফ যৌথভাবে আমাদের সঙ্গে অংশগ্রহণ করে উক্ত অভিযানের সময় আমরা 296 কেজি গাঁজা 8টি ড্রামে উদ্ধার করি এবং মনোরঞ্জন সরকারের বিরুদ্ধে একটি মামলা নথিভুক্ত করা হয় কত আসামি কি গ্রেফতার হয়েছে আসামিটিকে আমরা পাইনি ও পালিয়ে গেছে গাঁজাগুলির বাজারজাত মূল্য কত টাকা বাজারজাত মূল্য উক্ত রিকভারি করা গাঁজাগুলির বাজারজাত মূল্য প্রায় 15 লক্ষ টাকা মূল্য 9:40 থেকে 3টা পর্যন্ত চলে কারা কারা ছিলেন এই অভিযানে আমাদের এই অভিযানে বিএসএফ এর ডেপুটি কমান্ডেন্ট সহ আমি ছিলাম আমাদের থানার শঙ্কর দাস এবং আমাদের অন্যান্য স্টাফ সহ এই অভিযান করা হয় Pati mungni yagulo kharjak nokni nokphang siddi bania khlainai monoranjan sarkar bini sakao NDPS Act kerongo kolomchora thanao khlaijaka FIR Bureau Report Chini Khorang Lai thanglai 8 July salmarini simi saltham romoi kemajak khwai tulasikor sumonto kamini bisi neji chuku omoni kroksa hamjak mung hena de Burma sangrong salo tulasikor hatio thangmani tei nogo kifili sokphailia o hamjak Pati mungni yagolo fa salo champawar thana missing direct laika kemanai hamjak ni bukrajak minoti de Burma Sangrong salo tulasikhor hatio thangmani tei nogo kifili sokphailia khwai tulasikhor sumonto kamini bisi neji chuku omoni kroksa hamjak mung hena de Burma Pati mungni yagulo fa salo champawar thana missing direct laika kumanai hamjak ni bukrajak minoti de Burma Koktumao saimanjaka lai thangnai 8 July salmario tulasikhor hatio thangmani khwai tulasikhor sumonto kamini bisini chichiko omorni hamjak hena de Burma phiaba tei nogo kifili sokphailia hena de Burma bwsai bisu de Burma bo nogo korei phatar hasteo samung khlainai ni thangjak kamini lukorokni khakamung kebo baise khari thangkhna hanai phiaba nukhungni bororokni koimung jesa thayo phano bono nukhe nuknai bororok 8974 2987 42 Mario phone khlaioi saurnani bagai Kharo he saime aba bosaban dina bothlani kolni boy na hana hili thangai phaya hangkai khos khaita ko tini bai khai bosaban dina thamani phaya robar khata No sabai thang ke nung thane jano sairema saime ya ma khai sawo company ko tama finish company da hin finish company da tama Ungo oi suman saman ya abasong suman bo saime pumon bo ekta kapti ro bai thango hne haino o manani harman ba salai kena ta ga mote bai thango hne nidisto koroi jabo bin nong ni logi songe boroto bin bsaike kerala wo nogro rang ro salo bono salogo bini abra samane abra ka pairi se salogo sama bapte khlai thangai ta phaime yang do ta phaime yang ka do sama bapte khai thangai behe matenge khar jagai phaijamani khar thapam phaipika puruka eka bo godop se sawa tatal se sawa hnai bosai se khanang behe sakai bosai khanangai o hnai bakha bisas thangai narakton man no mo para bung ke sagre somonto para o je kharnai o je thang kamanai borini mungkin hena busan bung ke Bisho de Burma taga bini babo no keringe bin busla tax
bahai ke tong sabai to Jeng bo hamya kalai ja bo chu bo ang bo ka mo na sang cha no nai tong phai ma ba nai ni ba phre ye ko bo sa chung no tong go nga bi ka ke ku so chang na ha na hare mai cha ri ta ni kha ka ko tong ta ni je ba phre ni hamjung ni bagi lokoro nang tam ko kasana musung ani hamja chang bo chok ani hamja ko bo chok mo ka je ma te klai sa chung girman man tong ma ba khos khai kita kar le phai di nei tini salbrin khata bai na kumanai hamjakni nogo bisichi bri omorni khoroksa bsla tongo obahai kheno kumanai ni hamjakni bsai bisudev burma kerala samung khlainai ni thangai lockdown ni bagai nogo ki fili sok phaimanlia ni koktuma nokni bihi khena de burma kumama ni koktuma khnawoi kakap kokok ngai tongkha hanai shaka nukhungni bororok rang tei lekha bicharung lekha apurbo nang maya khaise ni khanang dong kha ta khai no khiklai klang thang ka bla no ni chau kang bo tabu khai to phaigra sidi mano to ang bo 15-16 bosor thang ka maya kang maya ngai no I ko ta khai to tara chelai la to tara lai di amti bure I ko chomok khos khai no tonggu ni chau ka ta khos khai tong chong nai tuk lai no tonggu ni chau hol ka ta mi chau china ne langmas thanga nai jak to sa bo bar khai kubuni borak tabo je buphai so 2000 rohmani buta so busuk rohmani abo bai kas kaya ko corona tes duibar ma khai ko rang bai ahe ka plane ticket khai chi me apu nganyo ong ko rang kaya khai ta ko tola jara flight bai phai pa no bono rang ri simana har saw nai khu nogo absak অবস্থা no সংসার খাইছা নাই বুরিয়া কিন্তু যেখানে মানবো বনো যা ছাকাপানো ক্লাব ফাং ক্লাইথন ওয়ান ছাপান টক ছাপাং থ অফতন নুগুই রমবুইত নাংথন অফ ফোন নাম্বারই মাও নাম্বার গ ফোন খাইরি নাংথন नै ইকর লুকুর ককসার খাতা যতন ন obahai khena bumana nogo ki fili phaiphinani bagai koimung narkha bisichi bre omorni kaisa chuchuruk bsla tiprasa rokni bisingo tabok sikla rokni slai kaijak bri bichla rokse khalaimani jak nanglaijak haikeke bobai de khari thangkhana hena de borma police ni chaitogi naituk mungo ongkhori de phaino obono no naisinglaijak haste ni joto lukurok khwaini shimi biplop ni kokthom chini khorang nokbar watai korei sal kathang no bokrok sakao bai klai kha thanani siling abo bai siling phobjagai sago dukho mankha bai khura thanani sub inspector surab das party mungni yagulo siling phobjaknai surab das no khochamani yagulo bai khura sakam nogot plangai thangka thanao tongnai alka staff rok cha salo duty romo samungkhlai tongmani bai khura thanani sub inspector surab das obahai jorano nobbar wati kari sal kathang no bokrok sakao bai klai kha thanani siling obobai siling phobjagai sago dukhumankha sub inspector surab das pati mungniya gulo siling phobjaknai surab das no khochamani yagulo bai khora sakham no gotlangai thangkha thanao tongnai alka staff rok pati mungna tei bai khora thanani usi rajib sa sakha repairing khlaijakiani bagai bai khora thanani joto nok no kirima singsa tongkhoro tongo kiri korotei kheno thanani joto staff rok samukhlainai ni namgo hanai bai khora thana আমাদের এই বিল্ডিংটা পুরনো এই আয়ু রুমের সিলিং ভেঙে পড়ে আমাদের একজন সাব ইন্সপেক্টর সৌরভ দাস আহত হয় হাসপাতালে ট্রিটমেন্ট করাচ্ছে অন্য সময় আরও অফিসাররা অনেক সময় কেস টেস লেগে থাকতো হয়তো আরও আহত হতো যদি অন্য অফিসাররা থাকতো সৌভাগ্যবশত অন্য কেউ ছিল না শুধু সৌরভ দাস সেখানে কাজ করছিল বাকি আমরা বাজারে ছিলাম গাড়ি চেকিং করছিলাম তো খবর পেয়ে এসে ওকে হাসপাতালে নিয়ে যাই বিল্ডিংটা পুরোটাই একদম ড্যামেজ কন্ডিশন pati mungnatei amcheni lukorkni bisingo nukjakhamani kelek Baikhora thana simia hasteni kisasek thanate outpost ni nokte khotol rokbo repairing khlaijakiani bagai obai kheno bioklainani bukhak tongo phia bakari hapangni bukhakte mungsa saktharmung obini bagi dakti obai thanate outpost rokno identify khlai repairing ni saktharmung naharjaknani bagi tisa jakha sanmung Bureau report Chini Khorang Khetoni teisao arongna thangai tei nogo kifili sokailia BCC ba omoni kroksa sakra mung Priotus Depnat Khetoni teisao kufungja keman khabono nokni borok rok loge no fire service ni adong rok Khetoni khosai bono gumti ha ko sakam nogo tlangai thangphano thoika anei saka bono sakam nokni saknai nei rok party bungkok ti sadi poro Udaipurni tepani amsayo
Koktisal phungo tepania butar martila amchaini Priyotos Depnath mungi khoroksha chakra nogganani kheto ko charni tishawa aromnani thangmani phiaba dipor angibo nogo kifle sok phailiani bagai kheto thangi nai khabono nokni bororok kheto thangi nai male nukha khetoni tishawa kuphungjak Priyotos Depnath abono nugui mokalphur saka nokni bororok logi logino fire service ni adong rokno horjaka koktuma mankheno amchayo phai sok phaikha Udaipur fire service ni adong rok Kheto kacani tishawa aromna thangai tishani tiya Priyotos Depnath no kuphungjak manmani koktuma no khna kheno awar ganangai kuthum laikha ganagini amchaini lukorok paithago horbatharanai bedikni adong rok sok phaimani yagulo khetoni khochawi bono dodrogumati hangkor sakam nogor horkha bono হঠাৎ করে তারপরে পাশে কিছু লোক দেখছে যে মারা কিভাবে মাছ ধরতে গেছিল আমরা তাই এরকম দেখছি কারেন্ট আছে এরকম না 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 মাছ ধরতে গিয়ে না কি নাম Pati mungna tei fire service ni khoroksha adong shakha kheto ko charni tiyo kuphungjak man kha bono nukhungni bororok obai koktoma manmani yagulono pati mungthayo thangai gumati hangkor sakam no gotobui phaijaka bono hanai আগে পাবলিক মারফতে টেলিফোন দিয়েছে আমাদের কন্ট্রোল রুমে যে একটা লোক দলে বসছে ব্যাপার নিয়ে রূপনাথ সোনার কাছে তো আমরা যথারীতি দলবল নিয়ে গেছি জায়গা দেখি যে একটা জলার মাঝখানে ড্রেনের মধ্যে মানে চিন্তা করতে গেছে কি আশেপাশে কিছু জানি না ড্রেনে পড়ে সেখান থেকে আমরা নামটা জানা গেছে হ্যাঁ নাম জানা গেছে হ্যাঁ প্রিয়তোষ দেবনাথ এখন মারা গেছে না এইটা বুঝতে পারলাম না ডাক্তারবাবু বুঝতে পারলাম আমরা জাস্ট আইনা হসপিটাল phiaba sakam nogo sokphaya skangno theijak khani shakha sakam nogni saknai nei rok postmortem ni report phaimani yagulono srai ngnai shoi kubui pati mungtamo hani shakha sakam nogni khoroksha saknai nai আমাদের কাছে যতটুকু ইনফরমেশন আছে একটা ব্রড ডেড পেশেন্ট ফায়ার সার্ভিসে পুরো নিয়ে এসেছিল ওনার নাম প্রিয়তোষ দেবনাথ 48 ইয়ার্স ওল্ড জাপানিয়া থেকে মাছ ধরতে গিয়ে ওনার মৃত্যু হয়েছিল আমি যখন পেশেন্ট এসেছে তো চেক করে দেখেছি পেশেন্ট অলরেডি ব্রড ডেড এখন কি সেটা মর্গে রাখা হয়েছে না এখন তো পিএম এর জন্য প্রস্তুতি চলছে pati mungna tei belaino kmangjak nukhungni bororok kebo bai betharjak mani de eba bhaike theinani nangkha Priyotos obono tei belaino khaham laijak nukhungni joto bororok আমার ছেলে কি নাম চিকিৎসা দেবনাথ কি হয়েছিল ঘটনা কি হয়েছে এখন মাছ ধরতে গেছে এরপরে শুনি ফিকলিয়া পড়ে দিচ্ছে কি মনে করতেছেন এটা কিটা মনে কইরাম বাবু ওখানকে আর কি মনে কইরাম এটা তো ওখান যখন দেখছি না বা কেউ কইতে আসে না ছুলাইয়া যাও মানে সন্দেহ লাগতে আছে যে এইভাবে ছুলাইতে পারে কেমনে এটা কোনো আপনার সন্দেহ হইতেছে যে এটা কোনো মায়ের লাইছে এরকম কোনো সন্দেহ হইতেছে এই তো নইলে এইভাবে ছুলাই কেমনে গরম জলে কি আর এটা তো আগুনের গরম জল না এটা হয়তো সরার মাঝে মাছ ধরতে গেছে সরার গরম জল হইতে পারে ওর কারো পূর্ব তো সত্য তুমি আসেনি কারোর সাথে না 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 কোনো সত্যতা নেই তো আপনার অভিযোগ কি মেরে লওয়ার মতন ঘটনা হতে পারে আর কি কইতাম বাবু Tuishani tisamani yagulo jotoni mokolok laya phano nokni bororokni mokolok laika kukthrojak Priyotosni yakung yak tei bsak pherang kusubjagi thiyo nabo khetao pherang bokri henkea tamani eba bahaike patika opatimung obonotoi belaina wana matei kmang mawok laijak nukhungni bororok Udaipurni Simi Rajibni kokthum Chini Khorang Village Committee Sheklaimani Yagulo, Paitago Village Committee ni Pukrio, Arum Lainani Sheklaimani Pati Mongo, Tungplaza Kwai Asrombari ni Bonabaza Amchayo, Arum Lani Kasujak Mani Bai, Lathada, Toye, BJP ni Kisasek Adong Rock, Tripura Motani Adorok ni Shakawa, Choprok Mani Koksil Chamong, Koksil Chamong, Te Firok like Koksil Chamongo, Haino Hai, Hoku Kokzak Kwai Asrombari ni Bonabaza Amchayo. Koktisal Phungo Village Committee ni permission na hariya wino BJP ni kisasek adong rok Village Committee ni kaisa pukrio aromna ni ongkharmani koktuma obono nugoi pukrio aromna ni kasuka Tripura mothani kisasek adong rok phiaba aromna ni kasujak ma bai aromna kasunai rok no dala thatoi chopropna naikha aromna phainai lukurok obahaino koksilsa mungti sawi Village Committee tabuk Tripura mothani yago sehenkhe Tripura mothani bororok no singyawi aromi mangla khni shakha Tripura mothani khoroksa adong
जों तो तीव्र मत फाइमान परे जों तो पंचायत जोंनो पंचायत जोंनो हाबजाक जोंनो जत किसु पंचायतनि बान दंगो आमो पंचायतनि बान चार पाँचटा दं दंगो बागान दंगो जोंनो जत किसु दगा चिनि अधिकार जोंनो जागा शासन खालाय दं पंचायत दिनै खोनागाथ म बिजेपि रक पुखुरो फायै आरमना बगै फायो बरक जालक तो लायै इंगाय जों फायै नायफेका बरक ताम लाथा रक तुजाक दाव रक तुजाक दा बायसे तानि खमसिनि कर्मिनो उपराव अबन पर जागा कक सालायखा गलायखा अबन पर बिजेपि नि नेता रक फायखा फाइमेन पर जागा कौरव सालायखा किसां गलायखा इंगाय बंनि बुसुकति सावस बरक जे बाहायकै चिनि शासन चिनि अधिकार चिनि पंचायत तंग तमनो बाहायकै बरक माहायकै पुखुरो फायो मगे जालतुई आरो आब्रो आरमना फायखा बरक म बुसुकति बंनि सावस बरक एक्चुअली बरक कुन नाया बरक এই দরবার নাইও বড় ওয়ালাই সুলাই নাইও অমনো जों কিন্তু শান্তি শৃঙ্খলতা নাইও যাহাতে চিনি বনবাজে এডিসি ভিলেজ কাহামকাই যাহাতে সুস্থভাবে কাইসা যতনো মিলিওই ফ্যামিলিকে কাইসা তংনানি जों নাইও কিন্তু বড় খঙ্গে মহাই নাইয়া বড় খঙ্গে যতনো এই ওয়ালাই সুলাই সামনা সব বুনানি তান্নানি মহাই মাংনো ओंखाय जोंबो তে বছর সহযোগ খানেবা जों बाहायकेला चिनि पंचायतनि पुखुरो जों बावनो आरमनि तन्नाबा जों ओंखाय जोंबो तिनि चिनि कर्मिनो तुइ चिनि युथनि बरक तंगो चिनि उंको तंगो ब्लक मेम्बार दं बरनो तै जों तिनि फायखा फाइमान परे जों जागा कासुलायखा वालायलायखा किसा आंखौ लायखा बरक जतनो लाथारक दारक तुइलायसि बरक हालायजाक तानारक खनुंखौ लाय गामनो ताबुक सालायखौ लाय बनो सागाचों टोटेलि पुखुरो आरम मानगलाक टोटेलि पुखुरो आरम मानगलाक ओ जागा आरमना हिमबो जे साइमबो चिनि पंचायतनि चिनि तिप्रमथन बरक सिरमना जागा चिनि तिप्रमथन अधिकार दङ जागा चिनि तिप्रमथ एडिसि रुलिंग दङ आबन परे जों आ जागा फायै बरबाय कौरव सालायन কই পাইলাই খাতা কষ্ট হেরা মিটিং করে বিজেপির নেতারা আছে কর্মীরা আছে সবাই আছে হেরা আমরা পঞ্চায়েত পুকুরে মাছ ধরা হেরা কিন্তু পঞ্চায়েতের পারমিশনও লইছে না আর তাছাড়া এখানে পুকুরটিছে আমরা টিপ্রামটা আওয়ার পর আমরা পরিষ্কার সব করছি এটা আমরা বাগান সাগান টিয়া ধরে সব কিছু জঙ্গল কাটার টিকা পুকুরটিয়া পরিষ্কার এত জঙ্গল আসলো এটা তো এত জঙ্গল পরিষ্কার করার মানে পরেই হেরা দেখি যে আজকে কেমনে হেরা মিটিং করে আজকে পুকুরের লাইন না গাছ লগা তো আমরা দুই একজন জানি তো আমরা তো বিশ্বাস করি না হেরা যে আজকে মাছ ধরা নামবো কারণ ত্রিপুরামটার দ্বারা এখন ক্ষমতা আগে হেরা বিজেপির দ্বারা 2.5-3 বছর থাকবার সময় তো আমরা কিচ্ছু কইছি না এরা হ্যাঁ এরা লোক কোনো দরবার সরবার কিচ্ছু করি না আমরা সুন্দরভাবে চলতাম আজকে আমরা ক্ষমতার মধ্যে আমরা সবকিছু পয়সা করি সবকিছু চালাম আজ চুপচাপ এরা মাছ ধরা লাইন না কাছাকা মাছ ধরার লাইনে যাওয়ার পরে আমরা তখন তো করলাম কয় পঞ্চায়েতের পুকুর তো এটা সবারই অধিকার আরে অধিকার হইতে পারে কিন্তু পঞ্চায়েতের তোমার একটা পারমিশন লাগে তো পারমিশন ছাড়া তো আর মাছ ধরন জানা তো হেরা কই কি তা কই না কয় পারমিশন কে পারমিশন তোমরা মাছ ধরবার সময় কোনো পারমিশন আসেনি এটা আসেনি মাছ ধরার যে কোনো তেলে কে পঞ্চায়েতের হইলো পঞ্চায়েতের মাত্রই তোমার পারমিশন ছাড়া তো কোনো আর মাছ ধরন জানা তো হেরা ওইটা লইয়ে হেরা দরবার দেখো আজকে হেরা 20-25 জন লইয়া 30-40 জন লোক আইয়া হেরা আজকে আমরা লোক দরবার করতে চাই তারপরে আমরা কিন্তু দরবার করছি না হেরার লোকে হেরা আইয়া উল্টা লাঠি মাটি লইয়া দরবার করবার লাগিয়া তো আমরা তো তারপরে দরবার করছি না আমরা তো হেরা বুঝাইও যে এরা নেতারা জান না এরা নেতারা কতটুক বুঝে হেরা তো দায় দরবারের দিকে নেতা করছে না মানুষের বুঝাই পারলে নেতা করছে এটা তো আমি জান না তো নাহলে তো হেরা নেতারা থাকতে হেরা আজকে হেরা কর্মীরা আইয়া লামে কে রে যদি নেতা থাকতো তাহলে তো আজ কর্মীরা আইয়া লামে না
হ্যাঁ এরা বুঝাইছে না দেখি তো আজকে আইয়া লামে এরা কিন্তু মেন তো আমরা জানি শুধু এটা এরা নেতারার দোষ এটা হ্যাঁ হেরারের যুক্তি নাহলে আজ কর্মীরা কিন্তু আইয়া লামে না পুকুরে মাছ ধরা এই সাধারণ মাছ খাওয়ার লাগে কি এরা পুকুরে লামবো নি কর্মীরা লামতো না কারণ নাহলে তো আমরা দুশো পারমিশন লইয়া দুশো পুকুরে লামবো তখন তো হেরা হলে তো আমরা খাওয়ানোর মাছ দিলাম না হেরারে কিন্তু হেরা তো এটা চা না চাই তো আজকে হেরা পুকুরা হেলাইমে গেছে যার বড় জাল লইয়া হেরা মাছ ধরার লেগে জান না এটা বেসনের লেগে না হেরা খাওয়ানোর আমার তো মনে হয় না এত বড় পুকুরে হেরা যা খাওয়ানোর লেগে মাছ ধরবো এইটাই আমরা বুঝে যে হেরারে করলাম কিন্তু হেরা তো এটা বুঝে না হ্যাঁ এখন তো প্রশাসনে দেখবো আমরা প্রশাসনের হাতে পাস আমরা Yang tei khaksa phaising BJP adong rokni koksil samung corona bemarni sasararawo belaino korom sajak kami amchaini joto lukorok chamung numungni bialok laijak kamini joto lukorok obahai tongkhoro nogo chanani bagai aromnani phaimani kamini lukorok village committee tabuk BJP ni yagoboya eba tipramothani yagoboya phiaba aromnani kasuka tipramothani adong rok obunatoi no dolningni bisingo unglaikha walai mungkhanai সরকার তদন্ত না করে আমরা গরিব মানুষ আজকে ইসলাম মাছ খাইবার লাগিয়া এলাকার মানুষ আমরা বাইরের না আমরা কি তা চুরি করতাম আসিনি কেন আর সবে তুই ভাইতাছে তাহলে আমি আমার ব্যক্তি বক্তব্য সরকারের কাছে আমার এই অনুরোধ কে এপিএল কে বিপিএল এটা দেখো যাচাই করো আমি যেদিকে পাইমু আমি এদিকে করতে কইমু আমি গরিব মানুষ আমি আমার নাম সুবল নমসূত্র আমি মূর্তি কারিগর এখানে তো প্রবলেম বলতে কিছু না এখানে আমরা এই বিগত দিন ধরে যে করোনা মহামারী চলছে এটার লাগে মানুষের ঠিকভাবে ইয়ে করতে পারতেছে না খাইতে পারতেছে না এলাকার লোকেরা আইসে মাস্টার্স ধরবো দুইরা কিছু নিব তে আমরা তো জানি যে বর্তমান সময়ে পঞ্চায়েতের মধ্যে কেউই নাই বিজেপি সরকারও নাই ইউরো সরকার নাই এখানে কোনো পার্টিগত কোনো ইয়ে না এখানে সাধারণ লোক এখানে আইসে এখানে ইয়ে করা হয়েছে তারপর এখন দেখা যাচ্ছে যে মোতার যে কিছু লোক আছে তারা এলাকাবাসীর বাধা দেওয়ার চেষ্টা করতেছে তো এটু সাধারণ মানুষ কোনো খাওয়ানোর কিছু নাই এখন সাধারণ মানুষ এখানে আইসে এখানে তারা একটু জাল টাল ইয়ে করবো কইরা কিছু মাছ টাছ পাইলে কিছু খাওয়ানোর একটা ব্যবস্থা করবো এটার লাগে সবাই আইসে তো এখানেও দেখা যাচ্ছে মোতার যারা আছে তারা এটার বাধা সৃষ্টি করতেছে তো আমরা দেখছি এর আগেও এখানে কিছু কথা হয়েছে যে তারা আমরা কইছে পারমিশন আছে নিয়ে নিছি কিন্তু দেখা গেছে যে কিছুদিন আগেও তারা মাছ ধরছে এটার মধ্যে মাছ ধরে তারা বাজারে বিক্রি করছে ওই অন্য জায়গাতে বিক্রি করছে ওইখানে যারাই আইসে বিক্রি করানোর লাগে না এখানে ডালটান টাইনা কিছু মাছটা dolni bisingo sabani chachaya obono bichar khlainani chini samungya phiaba arom laimani pati mungna tei koksil samung tei firoglai koksil samungo haino hai hoku koglai jak khoi asrambari ni bon bazar amchayo kumangmawa amchaini tongko songlukorok khoi ni simi biplop ni kokthum chini khorang tabu kisa lenglamani jora tebo haste hayung te ha koto ni koktum matubui faito lenglamani yagolo How do you want to learn in life? Closed inside the four walls, thinking numbers and noting down words? Well, it can be. Or is it finding possibilities? Looking deep into your dreams, taking small steps every day, experiencing what you read. It's altogether being a different breed. You learn with fun. That's what you want in the longer run, right? Living life the way you want. Learning from the best. You can never be bored. You just can't. So when we say, how do you want to learn? We just want you to leave no tables unturned. Cause we know you can learn anyhow and anywhere in life. But the best way to learn is here. ICFA University Tripura. Life is here. lenglamani yagolo haino hailam sobo chini kokbro koktum mao
ফাইন হাই ফাইদি নাইরে ফিরানো তিনি কক্তমা বখরর চা সাল হরদি বড় খাमै থাপলা জাখা টাকা জলা রামপ্রা সমনি হাতিনি খুংসা ফালনক আবহাই খাमै थांबाय खा फालनक बिसिंगो तंमानि बेबाक मानि खनै गाना फायार सार्भिस तंमानि बाय खामनानि काटिखा गाना गिनिनि फालनक रक फालनकनि बुग्रा सम्बुदे बरमानि फिरक मं आबो बैसागै क्लांमानि पाति मुंसे होनो पाइथागो दाम बानाय दुकमानि यागोलो नक बिसिंनि हा तलाव फबजाकमान खा काइचा ड्राम बिसिंगो 296 केजि सिदिकरान फियाबा पुलिस थांमानि तेरमानै खारि थांखा नक फां मनोरंजन सरकार लाई थांनाय 8 जुलाइ सालमारिनि सिमि सालथाम रोमै कमाजाक फाय तुलासिकर सुमन्त गामिनि बिसि नैजि चुपु अमनि ख्रकसा हामजक मुं हेना दे बर्मा सांनं सालो तुलासिकर हाटियो थांमानि तै नगो किफिलि सफाइलिया अ हामजक पार्टी मुनि यागोलो फा सालो चाम्पावार थाना मिसिं दारिक लाइथा कमानाय हामजकनि बक्राजक मिनति दे बर्मा नकबार वातै गरै साल गोथां गोथां न बख्रक साकाव बाय कलाइखा थानानि सिलिं आबो बाय सिलिं फबजागै सागो दुखमानखा बायखुरा थानानि सब इन्सपेक्टर सुरभ दास पार्टी मुंनि यागोलो सिलिं फबजागनाय सुरभ दास न खचामानि यागोलो बायखुरा साकाम न गतलांगै थांखा थानाव तंनाय आलका स्टाफ रक खेतनि दैसाव आरंना थांगै तै नगो किफिलि सफाइलिया बिसिसि बा अमरनि फ्रक्सा सागरा मुं प्रियतुस देबनाथ पार्टी मुंककि सादि बर उदयपुरनि तेपानि आमसायो Village Committee Seklaimani Yagulo, Paitago Village Committee ni Pukrio, Arum Lainani Seklaimani Paki Mongo, Tungplaza Kwai Asrombari ni Bodabaza Amtayo, Arum Lani Kasujakmani Bai, Lathada, Toye, BJP ni Kisasak Adong Rock, Tipra Motani Adong Rock ni Shakawa, Topromani Coxil Chamo, Coxil Chamong, Te Firok like Coxil Chamongo, Hino High, Hoku Kokzak Kwai Asrombari ni Bodabaza Amtayo. Tabo kokto masuk roboy. Hastani Monti Okra Biplok Kumar Devni Bukakti Bokokti Shalo, Bangladesh Hakotoni Pradhan Monti Sheikh Hasina ni Bagai, Rohorjaka Hastani 800 kg Queen Pineapple, Shalkisha Sekang Sheikh Hasina ni Bukakti, Hastani Monti Okran Rohorjakmani 300 kg Taichok, Abuni Bagino Greetings Gift Kosholo, Pradhan Monti Sheikh Hasina no Hastani 800 kg Queen Pineapple Rohorjakmani Koktoma. মুক্তিযোদ্ধা জরানি সিমিনো বাংলাদেশ হাকতরনি লগিও হাস্তিনি হালক বেলাই কুয়ার অ হালক ন তেই বকুচুক কুয়ার খাইনাইনি হারমুঙ্গ হাস্তিনি মন্ত্রী অকরা বিপ্লব কুমার দেবনি বাগৈ শালকিসা কাং 300 কেজি থাইচুক সগাদ রহরমানি বাংলাদেশ হাকতরনি মন্ত্রী বখরক শেখ হাসিনা আবনি ফিরক মুঙ্গ হাস্তিনি মন্ত্রী অকরা বিপ্লব দেবনি বখাক্তি বকক্তি সালো বাংলাদেশ হাকতরনি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনানি বাগৈ রহরজাখা হাস্তিনি 800 কেজি কুইন পাইনাপল Kokti Shala Agartala Akhaura Border Agartala ni Bangladesh High Commissioner Yakchu Mohammed Jubaid Hussein Yago Yafarzaka 100 packets ni all greetings gift. Shalkisha Skang Sheikh Hasina ni Bakhaktei Hastini Montri Okra Biplop Kumar Depno Rohorjakmani 300 kg Thaichuk Obini Bagino greetings gift Koshola Pradhan Montri Sheikh Hasina ni Bagi Rohorjaka Hastini 800 kg Queen Pineapple Kaisha packets Bishungo Kaichar Anaros Tongo Bebagi 100 packets Bishingo 800 kg Anaros Tongo Hani Shaka Polpokla Bari Bedik ni Naikolda Gepang Doctor Phoni Bhushan Jomatia আমাদের রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর তরফ থেকে 400টা আনারস আমাদের মানে বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে শুভেচ্ছা উপহার হিসেবে পাঠানো হয়েছে এবং এই যে আমাদের ত্রিপুরার আনারস আপনারা জানেন খুবই বিখ্যাত এবং সুস্বাদু এর মধ্যে কুইন ভ্যারাইটিটা আর কিউ ভ্যারাইটি এটা
মেইনলি কুমারঘাট এবং অম্পি অঞ্চল থেকে কৃষকদের কাছ থেকে কালেকশন করে আজকে আমরা পাঠিয়েছি। কার উদ্দেশ্যে আমরা প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে পাঠানো হবে আমাদের হাই কমিশনার তরফ থেকে। কতটুকু পাঠানো? আমরা 400টা পিস, 400টা কার্টুন, এক একটা কার্টুনে 4টা করে 400টা পিস। ওজন হতে হবে এক একটা কার্টুনে 7 কেজি স্ট্যান্ডার্ড ধরে মোটামুটি, যেগুলো মোটামুটি স্ট্যান্ডার্ড এক একটা 2 কিলো থাকবে একটা পিস। আপনার नाम? আমার डॉक्टर फणिभूषण जमातिया, डायरेक्टर इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स। आप सभी को पता है कुछ दिन पहले हम लोग ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश ने हरिबांगा मैंगोज भेजे थे हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर त्रिपुरा के लिए। इस शुभेच्छा उपहार के मतलब परिप्रेक्षित राइट नाउ आवर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ त्रिपुरा इज सेंडिंग 100 पैकेट्स ऑफ पाइनएप्पल्स। Each pineapple has a consignment of 4 pineapple packet has consignment of 4 pineapples, each the packet weighing around 7 to 8 kg। तो लगभग मान लीजिए कि 100 पैकेट जो है, एक पैकेट का अगर वजन 7 से 8 किलो है तो लगभग 100 पैकेट का वजन आपका 700 से लेके 800 किलो तक है। तो वी आर होपफुल कि ये जो ये कंसाइनमेंट है वी आर हैंडिंग इट ओवर टू आवर उदोत जा सर हियर हु हैज कम फ्रॉम ऑल द वे फ्रॉम ढाका and we are hopeful that this consignment will be reaching to Dhaka today and ultimately being handed over to our honorable Prime Minister of Bangladesh from our honorable Chief Minister of Tripura। ये कौन सा वेराइटी ये क्यों जा रहा है आज? नेम जी हाँ, नाम नेम यू नेम? आई एम तारिक कांति चकमा, आई एम डायरेक्टर इंडस्ट्रीज, डायरेक्टर टूरिज्म। थैंक यू। राजा खर अग्लिनी सिमी प्रदामनि कक्थुम चिनी खरां। चासार हरो वीकेंड कर्फ्यू फनांगजाक जरावो राजखा अग्रिनी किसाचक आमचाय चया चुक फालमो पाइथागो होइजा कक्टुमानि बिसिंगते आगरतला वेस्ट थानानि पुलिस सूर्यचुंगनि आमचायनि कायसा फालनक बेसरो रेड ख्लायै रमखा कायदो कार्टुन फातार हास्तेनि बिजरा चुक हातियो आबोनि हातिदर 40,000 हनि साका आगरतला वेस्ट थानानि ख्रकसा पुलिस अफिसार। कोरोना बेमारिनि चासाराराव हाइनो हाय करम सजाक हास्ते गनांगै 138 लुकरकनि सागो कोरोनानि डेल्टा प्लस वेरिएंट मानजाकमानि यागुलो हाइनो हाय बेलाइनो वाना माते कमांगमाओ हास्तेनि जतो लुकरक बेमारनो कासुनानि नाहारमुंगो हाइनो हाय चासाल दिपरनि सिमी तांसाल फुंनि दामदक जरा वीकेंड कर्फ्यू फनांगमानि हास्ते हापां फियाबा कर्फ्यू नो यासिमा फुनुगै बिजरा बानियानि सामुखलाय तंगो किसासुक तंग हामिया तंगनै लुकरक चासाल हरो वीकेंड कर्फ्यू फनांगजाक जराबो राजाखर अग्लिनि किसासुक आमचाय गनांगै चया चौक फालमुंगते पाइमुं पाइथागो हुइजा कक्टुमानि बिसिंगते आगरतला वेस्ट थानानि पुलिस सूर्यचंगनि आमचायनि कायसा फालनक बेसरो रेड ख्लायै रमखा कायदो कार्टुन फाथार हास्तेनि बिजरा चुक हातियो अबिनि हातिदर 40,000 हनि शाखा आगरतला वेस्ट थानानि खरकसा पुलिस अफिसार। আমরা যখন ওই কারফিউ যে দোকান বন্ধ করার জন্য বেরিয়েছিলাম তখন তার পাশাপাশি আমরা নেশা বিরোধী অভিযানও করেছি। আমরা কামানচুমনি এলাকায় প্রত্যেক এলাকা থেকে প্রত্যেক জায়গা থেকে আমরা টোটাল 6 কার্টুন বিদেশি মদ উদ্ধার করেছি। বাজার মূল্য কত হবে স্যার? তার বাজার মূল্য কমসে 40,000 টাকার মতো হবে। কাউকে কি আটক করা গেছে? না, আমরা কাউকে পাইনি আটক করার জন্য, তবে এই অভিযান আমাদের চলতে থাকবে। আপনার নামটা? আমি ইন্সপেক্টর রঞ্জিত দেবনাথ। ब्यूरो रिपोर्ट चिनी खरां। Tinin koktoma asuk jala tino tebe haste ahayung te ha kotoni koktoma saimana ni bagai choy oi nai tongdi Chini Khorang।